welcome every one of you in the sweet name of Jesus Christ into the house of the Lord. There is always a joy to be in the presence of the Lord. Because God always comforts us and He fills us with a new joy. Because He gives His word to take us as a break for our daily life, so that we will live by His word. Hallelujah. Amen. As I was praying what to share in the church, and I heard a verse, and I heard the verse like Daniel chapter 12, verse 6. Our brother will wait. Daniel chapter 12, verse 6. Okay, Daniel አንዱም ከወንዙ ውሃ በላይ የነበረውን በፍታም የለበሰውን የዚህ ድንቅ ፍጻሜ እስከ መቼ ነው አለው። One of them said to the man clothed in linen, አንዱም ከወንዙ ውሃ በላይ የነበረውን በፍታም የለበሰውን who was above the waters of the river, ከወንዙም ውሃ በላይ የነበረውን how long will it be before these astonishing things are fulfilled? የዚህ ድንቅ ፍጻሜ እስከ መቼ ነው አለው። So let us pray. Father in heaven, we praise and thank you, Lord, for this precious Lord's Day you have given for us. Lord, we bring you this Daniel chapter 12 verse 6 into your loving hands. You have given me as a revelation to share to the church. You know what the message should be shared with your church. Lord, I pray that you would give me the revelation about this verse and how to prepare your church, your people, and also to prepare myself and my family. Lord, I invite you to open the hearts of your people and sow the seed of your word into their hearts, so that we would get ready and understand your revelation, and to be quick enough to act upon your revelation. So take control of the whole part of the message and do with our lives as you please. In Amen. Jesus' name I pray. Amen. So as I was praying, I heard the voice telling me like Daniel chapter 12 verse 6. So when I meditating these verses, so God gave me the revelation what is to be shared with the church. So when you have time, go home and read the entire chapter, Daniel chapter 12. So in this chapter, God reveals the things what is going to take place at end times. በዚህ ክፍል እግዚአብሔር እየገለጠ ያለው በዘመን መጨረሻ ሊሆኑ ያለውን ነገሮች ነው።
So the title for the message today is ለዛሬ መልእክት ለርዕስ የወሰድኩት The End Times Mission. የመጨረሻው የፍጻሜው ዘመን መልእክት። So what is the end time mission God wants to do? ምንድነው የፍጻሜ መልእክት ወይም ደግሞ ተልእኮ እግዚአብሔር የሰጠን ምንድነው? So how we need to prepare for the mission? እንዴት ነው ለዚህ ተልእኮ መዘጋጀት ያለብን? So because it's a part of that end times revelation which was shown to the prophet Daniel. ምክንያቱም ይሄ መገለጥ ለዳንኤል የተገለጠው የዘመን ፍጻሜ አካል እንደሆነ ነው። So God showed him what is going to take place in the end times. እግዚአብሔር በፍጻሜ ሊሆን ያለውን ለዳንኤል ያሳያል። And Daniel sees two angels. ዳንኤልም ሁለት መላእክታትን አየ። One angel is standing this side of the river bank. አንደኛው መልአክ በአንዱ በቀኝ በኩል ነው የቆመው። And the another angel is standing on the river waters. ሌላኛው መልእክት ደግሞ በወንዙ ውሃ ላይ ነው የቆመው። So this is the conversation takes place between these two angels. በዚህ ሁኔታ ነው በእነኚህ ሁለት መላእክታት መካከል ንግግር የተደረገው። So the one angel who is standing at the riverside bank በወንዙ አጠገብ የቆመው መልአክ asks to the another angel who is standing in the middle of the waters. በውሃ መካከል የቆመውን መልአክ ይጠይቀዋል። So he is asking like this. እንዲህ ብሎ ይጠይቀዋል። One of them said to the man clothed in linen, who was above the waters of the river, how long will it be before these astonishing things are fulfilled? አንዱም ከወንዙ ውሃ በላይ የነበረውን በፍታም የለበሰውን የዚህ ድንቅ ፍጻሜ እስከ መቼ ነው አለ። So the angel is asking how long it will be መላእክቱ የጠየቀው ያለው እስከ መቼ ነው before these astonishing things are to be fulfilled. ይሄ አስደሳች የሆነ ነገር ከመፈጸሙ በፊት ምን ያክል እስከ መቼ ነው የሚቆየው? So if we see here, the angel is inquiring about how long the time is left. ይህን ስንመለከት መላእክቱ እየፈለገ ያለው ነገር ምን ያክል ጊዜ እንደቀረ ነው። So that these astonishing things are going to take place. እነኚህ አስደሳች ነገሮች ደግሞ የሚፈጸሙበትን ጊዜ And we are going to meditate on what is these astonishing things. ስለዚህ የምናሰላስለው እነኛ አስደሳች የሆኑ ነገሮች ምንድናቸው በሚል ላይ ነው። And what God wants us to be filled with the revelation. እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር ምን ለማለት እንደፈለገ ራእይ እንመለከታለን። If we want to know what is these astonishing things are going to take place. ይሄ ሊፈጸም ያለው አስደሳች ድንቅ ነገር ምን እንደሆነ ለማወቅ ብትፈልጉ So one thing God wants to warn the church, እግዚአብሔር አንድ ነገር ከቤተ ክርስቲያን የሚጠብቀው because this revelation has been shown to Daniel ምክንያቱም ይህም ራእይ ለዳንኤል ነበር የተገለጠው as a sign these things will take place at the end time days. እነኚህ ነገሮች በዘመን ፍጻሜ እንደሚከናወኑ የመግለጥ ምልክት እንደሆነ So by the word as God given me, ስለዚህ እግዚአብሔር በሰጠኝ በዚህ ቃል it is a warning for the church. It is a warning for the church ስለዚህ ይሄ ለቤተ ክርስቲያን ማስጠንቀቂያ that we are in the midst of these end time days. ስለዚህ እኛ በዘመን ፍጻሜ መካከል እንዳለን እናውቃለን። So that is why God wants to warn you ለዚህ ነው እግዚአብሔር and ሊያስጠነቅቃችሁ to የሚፈልገው instruct you እንደገናም ደግሞ ሊመራችሁ so የሚፈልገው that you get prepared yourself ስለዚህ ራሳችሁን ደግሞ እንድታዘጋጁ and also you will prepare others ደግሞ ሌሎችን እንድታዘጋጁ so that you will never miss the second coming of Jesus. ስለዚህ የክርስቶስን ዳግም ምጽአት አታጡትም። So that is the revelation what I received from the Lord. እንግዲህ ከእግዚአብሔር የተቀበልኩት ራእይ ነው። So these end time days are very very near for us. እነኚህ የዘመን ፍጻሜዎች በጣም ወደኛ ቀርበዋል። So God wants you to tell you what kind of astonishing things are going to take place. ስለዚህ እግዚአብሔር ሊናገራቸው የሚፈልገው ነገር እነኛ ድንቅ የሆኑ ነገሮች የሚፈጸሙትን ሊነግራችሁ ይፈልጋል። So if we want to know what is the revelation about the astonishing things, ስለዚህ ይሄ ድንቅ ነገር መገለጡን ለማወቅ ብትፈልጉ so go to Daniel chapter 12 ወደ ዳንኤል ምዕራፍ 12 መሄድ ትችላላችሁ። verse 1. ቁጥር 1
በዚያም ዘመን ስለ ሕዝቤ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል። ሕዝብም ከሆነ ጀምሮ እስከዚያ ዘመን ድረስ እንደርሱ ያልሆነ የመከራ ዘመን ይሆናል። በዚያም ዘመን በመጽሐፍ ተጽፎ የተገኘው ሕዝብ ሁሉ እያንዳንዱ ይድናል። በቁጥር 2 በምድርም ትቢያ ውስጥ ካንቀላፉት ብዙዎች ይነቃሉ። እኩሌቶቹ ወደ ዘላለም ሕይወት፣ እኩሌቶቹም ወደ ዕረፍትና ወደ ዘላለም ጉስቁልና። At that time, Michael, the great prince who protects your people, will arise. በዚያም ዘመን ስለ ሕዝብ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል። There will be a time of distress such as not happened from the beginning of nations until then. ሕዝብም ከሆነ ጀምሮ እስከዚያ ዘመን ድረስ እንደርሱ ያልሆነ የመከራ ዘመን ይሆናል። So what is these astonishing things? ስለዚህ ምንድናቸው እነኚህ ድንቅ ነገሮች? These astonishing things has never been taken place before. እነኚህ ድንቅ ነገሮች ከዚህ በፊት አልታዩም፣ አልተገለጹም። So whatever the distractions we heard from the history ከታሪክ የምንሰማው የትኛውም ጥፋት ቢሆን are not able to compare with the mysteries or the destruction which is about to come. ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚመጣው መከራ ጋር ሊነጻጸሩ አይችሉም። That is why it has stated here has not happened from the beginning of the nations until then. ስለዚህም ነው በዚህ ስፍራ እንደምናገረው ይሄ ከትውልድ ጅማሬ ጀምሮ እስከ መጨረሻ አልተከሰተም። So the world is about to face undescribable destruction, ስለዚህ ይህ ዓለም ሊገለጥ የማይችል መከራ ውስጥ ሊገባ ነው። which cannot be compared with the destructions what the history tells to us. ይህም ደግሞ ከዚህ በፊት በታሪክ የምናውቀው መከራ ወይም ጥፋት ጋር ሊነጻጸር የማይችል ነው። So to protect the godly people, ስለዚህ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ለመጠበቅ God is going to raise a prince to protect them. እግዚአብሔር ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ አሁን እንደ ሚካኤል መላእክትን ያስነሳል። And he is going to protect you from this destruction. ስለዚህ እሱ ደግሞ ከዚህ ጥፋት ይጠብቃችኋል። So this prince I represent as our Lord Jesus. ይህም ደግሞ እንደ ክርስቶስን ይወክላል። Because he is the portrayed as a great prince here. ስለዚህ ይህ ደግሞ ክርስቶስም እንደ ታላቅ አለቃ Because he will raise to protect his people. ምክንያቱም እሱ ሕዝቡን ለመጠበቅ ይነሳል። So here what kind of astonishing things are not been named here. ስለዚህ እነኚህ ድንቅ የሆኑ ነገሮች በዚህ አልተገለጡም። But these destructions are never has been told in history. ስለዚህ ነገር ግን እነኚህ ጥፋቶች በታሪክ ከዚህ በፊት አልተገለጡም። As Lord Jesus said, the end time signs. ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለው So the sun will become darkened. ፀሐይ ትጨልማለች፣ It will never give light. ብርሃንን አትሰጥም። The moon will become like blood. ጨረቃ ወደ ደም The ትለወጣለች። stars will fall from the sky on the earth. ከዋክብት ከሰማይ ወደ መሬት ይወድቃሉ። Did we heard ever these things has already taken place in the past? በታሪክ እነኚህ ነገሮች ተከስቶ እንደሆነ ሰምተን ይሆን? We never heard about this. ከዚህ በፊት ምንም ነገር So አልሰማንም። that is why God is comparing the destruction which is about to come, ስለዚህ ለዚህም ነው እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ የሚመጣውን ጥፋት የሚያነጻጽር which has not taken place in the past. ከዚህ በፊት ከተከሰተው ጋራ የሚያነጻጽር። So what we must do to be protected in this calamity. ስለዚህ ራሳችንን ለመጠበቅ ምን ማድረግ So አለብን? that is what this angel is asking the another angel. ስለዚህ ይህ መልአክ ሌላኛው መልአክ የጠየቀው ጥያቄ ይህ How ነበር። much the time is left ምን ያክል ጊዜ ነው የቀረው? before these devastation, destructions are going to take place? እነኛ ጥፋቶች ከመፈጸማቸው በፊት ምን ያክል ጊዜ ይቀራል የሚል ጥያቄ ነበር። Then the angel lifts up his hands እንደገና መልአኩ እጁን ከፍ አደረገ towards heaven ወደ መንግስተ ሰማያት and says that that will be some particular time has been given እንዲህ አለ። የሆነ ለሱ የተወሰነ የተሰጠው ጊዜ አለ። that we are going to meditate ያንን እንግዲህ እናሰላስለዋለን። and we are going to receive the revelation from the Lord. ስለዚህም ከእግዚአብሔር ራእይን እንቀበላለን። So
who are going to be spared or protected in this destruction, በዚህ ጥፋት ውስጥ የሚጠበቁት እነማን ናቸው? in this undescribable, astonishing things. በእነዚህ ሊገለጹ የማይችሉ ድንቅ ነገሮች ውስጥ If you read verse 2, Daniel chapter 12, ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ብታነቡ everyone whose name is found written in the book will be delivered. በምድርም ትቢያ ውስጥ ካንቀላፉት ብዙዎች ይነቃሉ። So if you read Revelation chapter 20 verse 11 to 12, ራእይ ምዕራፍ 20 ቁጥር 12 ብታነቡ and Revelation chapter 20 verse 15, እንደውም ደግሞ ራእይ ምዕራፍ 20 ቁጥር it 15 says, if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. እንዲህ ይላል በሕይወት መዝገብ ላይ ስሙ ያልተጻፈ ሰው ወደ ጥፋት ወደ ሲኦል ይጣላል የሚል ቃል እንመለከታለን። So how true this end time revelation has been given to Daniel and also has been given to John. ስለዚህ በዚህ ምንድነው የምንመለከተው? ለዮሐንስም ለዳንኤልም የተሰጠው ስለ ዘመን ፍጻሜ የተሰጠው መገለጥ። So to the Daniel verse 2 it says, everyone whose name is found written in the book will be delivered. ዳንኤል እንደሚለው ስሙ በሕይወት መዝገብ ላይ የተጻፈ ማንኛውም ሰው ይድናል ይላል። So and in the Revelation we see that whoever's name has been written in the book of the tree of the life will be saved. እንዲሁም ደግሞ በራእይ መጽሐፍ ላይ ስሙ በሕይወት መዝገብ ላይ የተጻፈው ይድናል ይላል። So the names what is written in the tree of the book of life are going to be delivered. ስለዚህ ስማቸው በሕይወት መዝገብ ላይ የተጻፉ ይድናሉ Are going to escape from this destruction. እነኚህ ሰዎች ከዚህ ጥፋት ያመልጣሉ። So what are the signs of these events? ስለዚህ የእነኚህ ነገሮች ምልክት ምንድን ናቸው? So what is the astonishing things are going to take place? We know. እነኚህ ድንቅ ነገሮች ሊከሰቱ ያሉ ነገሮች And who are going to be protected or spared from this destruction? እንደገና ደግሞ ከዚህ ጥፋት የሚጠበቁ ሰዎች And the angel is asking, so what is the time left before these things are going to take place? ስለዚህ መላእክቱ እየጠየቀ ያለው እነኚህ ነገሮች ከመፈጸማቸው በፊት ምን ያክል ጊዜ ይቀራል የሚል ነበር። And before these times, there are certain signs are given before the time comes. ጊዜው ከመምጣቱ በፊት የተሰጡ ምልክቶች ይኖራሉ። That's why we see the disciples of Jesus Christ also are asking unto Jesus, what are the signs before you are coming? ስለዚህም እንደገና የክርስቶስ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርት እንደጠየቁት ማሰብ እንችላለን። ምክንያቱም ከመምጣቱ በፊት ምን ምልክቶች ይከሰታሉ የሚል ጥያቄ ነው። So in the same way, Daniel is also looking unto these angels and looking unto these angels and asking what are the signs before these things are going to take place. ስለዚህ ዳንኤል እንዳለው እነኚህ በዳንኤል እንዳሉ እነኚህ መላእክት እነኚህ ጥፋቶች መከራዎች ከመከሰታቸው በፊት ምንድን ነው ምልክት? So there are certain signs are also given before these astonishing things are going to take place. እነኚህ ድንቅ ነገሮች ከመከሰታቸው በፊት የተሰጡ ምልክቶች አሉ። So if you read Daniel chapter 12 verse 4, ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 4 it says, እንዲህ ይላል፣ but you Daniel close up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge. ዳንኤል ሆይ አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ ቃሉን ዝጋ፣ መጽሐፉንም አትም። ብዙ ሰዎች ይመረምራሉ፣ እውቀትም ይበዛል። And Daniel chapter 12 verse 7, የዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ከወንዙም ውሃ በላይ የነበረው በፍታም የለበሰው ሰው ቀኝና ግራ እጁን ወደ ሰማይ አንስተው ለዘመንና ለዘመናት ለዘመንም እኩሌታ ነው የተቀደሰውም ሕዝብ ኃይል መበተን በተጨረሰ ጊዜ ይህ ሁሉ ይፈጸማል ብሎ ለዘላለም ያው ሆኖ በሚኖረው ስሜት ሰማሁ። if you see the last verse of the last sentence of that verse 7, የቁጥር 7 መጨረሻውን it is given when the power of the holy people has been finally broken, all these things will be completed. ስለዚህ እነኚህ ነገሮች የተሰጡት
የተቀደሰው ሕዝብ ኃይል መበተን በተጨረሰ ጊዜ ይህ ሁሉ ይፈጸማል ብሎ የሚናገር ቃል። So the signs before these astonishing things are going to take place, this is the sign. እነኚህ ድንቅ ነገሮች ከመፈጸማቸው በፊት ሊከሰቱ ያሉት ምልክቶች እንደሚከተሉ ይቀርባሉ። The power of the holy people has been finally broken. ቅዱስ የሆኑ ሕዝብ ኃይላቸው በመጨረሻ ይሰበራል ወይም ይበተናል። So what is this power of the holy people as going to be finally broke? ምንድነው ይህ የቅዱሳን ወይም የተቀደሱ ሰዎች ኃይል በመጨረሻ ይሰበራል የሚለው ነገር ምንድነው? Because the sign clearly says that when the power of the holy people has been finally broken, all these things will be completed. ምክንያቱም ያንዱ ምልክት ነው የሕዝቡ ሁሉ ኃይል ሲበተን ሲሰበር እነኚህ ነገሮች ይከሰታሉ። So to get this, what is this power of the holy people? ይህንን ለማወቅ ምንድነው የቅዱሳን የሆኑ ሰዎች ኃይል የሚባለው? So turn to Revelation chapter 6, ወደ ራዕይ ምዕራፍ 6 እንሄዳለን። verse 9 to 11. ቁጥር 9 እስከ 11 Yes, chapter 6, verse 9 to 11. ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 እስከ 11 እንዲህ ይላል። አምስተኛውንም ማኅተም በፈታ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ጠበቁት ምስክር የታረዱትን የሰዎች ነፍሳት ከመሠዊያው በታች አየሁ። በታላቅ ድምፅም እየጮኹ ቅዱስና እውነተኛ ጌታ ሆይ እስከ መቼ ድረስ አትፈርድም? ደማችንስ በምድር በሚኖሩት ላይ እስከ መቼ አትበቀልም? አሉ። ለእያንዳንዳቸውም ነጭ ልብስ ተሰጣቸው። እንደነርሱም ደግሞ ይገደሉ ዘንድ ያላቸው የባሪያዎች ባልንጀሮቻቸውና የወንድሞቻቸው ቁጥር እስኪፈጸም ድረስ ገና ጥቂት ዘመን እንዲያርፉ ተባለላቸው። When he opened the fifth seal, አምስተኛውንም ማኅተም በፈታ ጊዜ I saw under the altar the souls of those who had been slain. ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ጠበቁት ምስክር የታረዱ ሰዎች ነፍሳት ከመሠዊያው በታች አየሁ። Because of the word of God ምክንያቱም እንደ እግዚአብሔር ቃል and the testimony they had maintained. እንደገና ደግሞ የያዙት ምስክርን And we see here when the Lord Jesus opens the fifth seal, በዚህ እንደምንመለከተው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምስተኛውን ማኅተም ሲፈታ so there were many souls under the altar. በታላቅ ድምፅ የጮኹ ቅዱስ እውነተኛ ጌታ ሆይ እስከ መቼ ድረስ አትፈርድም? So these souls are crying unto the Lord, እነኚህ ነፍሳት ወደ ጌታ ያለቅሳሉ። how long we have to wait? እስከ መቼ ድረስ ነው ይህንን የምንጠብቀው? As the angel asked that how long we have to wait, መላእክቱ እንደጠየቀው እስከ መቼ ነው መጠበቅ ያለብን? these souls who has been beheaded on the testimony for Christ, እነኚህም ደግሞ ስለ ክርስቶስ ምስክር የተጠበቁት ሰዎች so they are also asking how long it will take for you to take the avenge for our blood. በተመሳሳይ መልኩ ደማችን ለደማችን እስከምትፈርድ ድረስ እስከ መቼ ነው መጠበቅ ያለብን? Then if you see verse 11, ቁጥር 11 ስንመለከት then each of them was given a white robe, ለእያንዳንዳቸውም ነጭ ልብስ ተሰጣቸው። and they were told to wait a little longer እንደነርሱም ደግሞ ይገደሉ ዘንድ ያላቸው የባሪያዎች ባልንጀሮቻቸው until the number of their fellow servants በእነሱ መካከል ያሉ ሰዎች ከሚፈለጉ and brothers ወንድሞቻቸው who were to be killed እንደገና የተገደሉ as they had been was completed. The number has to be. ቁጥራቸው እስኪፈጸም ድረስ ማለት ነው። So this is called as the sign has been given. ስለዚህ ምን ያሳያል? ምልክት ተሰጥቷል። So this is the linking between the meaning of the power of the holy people has been finally broken. ስለዚህ ምን ያገናኝልናል? የቅዱሳን የሆኑ ሰዎች ኃይል እንዴት እንደተሰጠ። So when Lord Jesus opened the fifth seal, ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምስተኛው ማኅተም በፈታ ጊዜ so he saw there are many souls under the altar, የብዙ ሰዎች ነፍስ አየ። asking unto the Lord, when is the time
that you will take a revenge for our blood? ጌታ እንደዚህ ብሎ ይጠይቃል፣ መቼ ነው ደማችንን የምትበቀልልን? Then we can see that everybody has been given a white robe, ስለዚህ እያንዳንዱ ነጭ ልብስ ተሰጠው። and they had been asked to wait for a little more time. ስለዚህ ለጥቂት ጊዜ እንዲጠብቁ ተጠየቁ። So only when the number is to be completed, ቁጥራቸው ሲያልቅ ብቻ then these astonishing things are going to take place. እነኚህ ድንቅ ነገሮች ተፈጻሚ So ይሆናሉ። what is the message? What I want to tell you is, ልነግራቸው የሚፈልገው መልእክት there is a certain number of people has to be killed as a testimony for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. ለእግዚአብሔርና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክርነት ሊሞቱ የሚገባቸው ጥቂት ነፍሳት ነው። Until that number is to be fulfilled, ያ ቁጥር እስከሚደረስ ድረስ the souls who are being beheaded for Christ ለክርስቶስ የኖሩ የተጠበቁት are asked to wait for a little more time. ለጥቂት ጊዜ እንዲጠብቁት ይጠየቃሉ። If you see in verse 11 very carefully, ቁጥር 11ን በጥንቃቄ ብትመለከቱ there are certain number of fellow servants. ጥቂት ወይም ደግሞ ቁጥራቸው ጥቂት የሆነ ወንድሞች እንደነበሩ So that means as the servants of God who are serving the Lord, ያ ማለት የእግዚአብሔር አገልጋዮች እግዚአብሔር ሲያገለግሉ there are certain number of servants to be killed. ሊሞቱ የሚገቡት የአገልጋዮች ቁጥር For ይኖራል። the testimony of Christ. ይህም ደግሞ ለክርስቶስ ምስክርነት ነው። And fellow brothers. እንደገናም ደግሞ ወንድሞች So there are certain believers and the brothers who has to be killed for the testimony of Christ. ስለዚህ አማኞችና ወንድሞች ሊሞቱ የሚገቡ ለክርስቶስ ምስክር ሊሆኑ So when that particular number is going to be completed, ያ የተፈለገው ቁጥር ሲሞላ then these astonishing things are going to take place. ስለዚህ እነኚህ ድንቅ ነገሮች ይከሰታሉ። So when these numbers are going to be fulfilled, እነኚህ ነገሮች የሚፈጸሙት so that is the meaning of the power of the holy people has finally broken. ስለዚህ ይህ ምን ያሳያል? የቅዱሳን ኃይል ይሰበራል። የሚሰበርበት So, ማለት ነው። It doesn't mean that when we hear the message we will be thinking about, okay, let them somebody come who has been made ready by Christ to die for him. ስለዚህ ይህንን ቃል በምንሰማበት ጊዜ በክርስቶስ የተዘጋጀው አንድ ሰው ይምጣና ይሙት አንል። Say, it is not a simple message, it's a very, very revival message. ምክንያቱም ይህ መልእክት ቀላል አይደለም፣ በጣም የሚያነቃቃ መልእክት It ነው። is not that God will prepare somebody, the servant of God, and somebody as a believer to die for him. ይህ ማለት እግዚአብሔር አንድን አማኝም ደግሞ አንድን ወንድም ለእርሱ እንዲሞት ማዘጋጀት አይደለም። So that they will fulfill this counting number of to be beheaded for Christ ለክርስቶስ ምስክር ለመሆን ይህንን የተፈለገውን ቁጥር መሙላት before these things takes place. ይሄ ነገር ከመሆኑ በፊት ማለት ነው። So when we sit and thinking that it is not for us and it is for somebody has to come and live a testimonial life for Christ and then they will be killed for Christ so that the number will be fulfilled. ይህን ቁጭ ብለን ዝም ብለን ብናስብ ይሄ የሚገባው ለእኔ አይደለም ለሌሎች ነው፣ ሌሎች ነው መሞት ያለባቸው፣ ያ እነሱ ሲሞቱ ይሄ ነገር ተፈጻሚ ይሆናል ብለን ብናስብ So when God is talking about that some people has to be killed for the testimony and for the word of Christ, እግዚአብሔር እየተናገረ እንዳለው ለክርስቶስና ለእግዚአብሔር ምስክር የሆኑ ዘንድ አንድ የሆነ ሰው መሞት it is representing you and for me. ያ ይሄ ማንን ያመለክታል? እናንተንና እኔን ያመለክታል። So that is what the message will fill us with the revelation. ስለዚህ መልእክቱ በዚህ መገለጥ ይሞላናል። It's not somebody, a third person would come and take this place. አንድ ሶስተኛ አካል መጥቶ ይህንን ነገር ተፈጻሚ So when you prepare your heart in such a way for Christ, for the passion of Christ, ለክርስቶስ ራሳችሁን ልባችሁን ለዚህ ተፈጻሚ ስታዘጋጁ then you will be counted as one of the person to be. ስለዚህ እናንተ ሊሞቱ ከሚጠበቁ ሰዎች To መካከል die as a marching for God. ስለዚህ ለእግዚአብሔር ትሞታላችሁ። Are you getting the message? መልእክቴን ተረድታችኋል ወይ? So until this number of the people to be killed for the testimony of Christ to be fulfilled,
ስለዚህ ይሄ እየተጠበቀ ቁጥር እስኪሞላና ለክርስቶስ ደግሞ ምስክርነት እስከሚሆን ድረስ these astonishing things are not going to take place. እነኚህ ድንቅ ነገሮች አይፈጸሙም። So it is not, so that it is in your hands and it is in our hands ስለዚህ ይሄ ነገር በእኔም በእናንተ እጅ ነው። to fulfill the prophecies what God has spoken. እግዚአብሔር እየተናገረ ያለውን ትንቢት ለመፈጸም በእጃችን ነው። So the message is, ስለዚህ መልእክቱ when you walk with Christ very closely, ከክርስቶስ ጋር በምትሰሩበት በጣም በቅርበት then you will make ready yourself ስለዚህ ራሳችሁን ታዘጋጃላችሁ to give your life ይህም ደግሞ ሕይወታችሁን ለመስጠት and to die for Christ as a martyr. ለክርስቶስ ደግሞ ልትሞቱ ነው ማለት ነው። So we are going to meditate ስለዚህ የምናሰላስለው when a person can die for others or when a person can able to die for Christ. አንድ ሰው ለሌሎች መሞት ሲችል እና ለክርስቶስ መሞት ሲችል If we read Romans chapter 14 verse 8, ሮሜ ምዕራፍ 14 ቁጥር 8 ታነቡ it says if we live, we live to the Lord, መኖር ከተገባን ለእግዚአብሔር እንኖር and if we die, ሞት ከተገባ we die to the Lord. ለጌታ እንሙት። So whether we live or die, ስለዚህ ብንኖርም ብንሞትም we belong to the Lord. እኛ ለጌታ ነን። So many times we come across these verses, so many times we have been heard by preaching, ብዙም ጊዜ ይህንን ቃል እናውቃለን በስብከትም ሰምተነዋል። but how far we will take a stand when it comes to prove our reality. ስለዚህ ቃል በተጨባጭ ወደኛ ስንመጣ ይህንን ቃል We ለመቀበል say if we live for the Lord. ብንኖር ለጌታ እንኖራለን። So that is good, because we are living, we can proclaim that we are living for God. ምክንያቱም እኛ ለክርስቶስ እየኖርን እንደሆነ When the time will come that you have to die, ልትሞቱ የሚገባበት so what would be our answer? ምንድን ነው የኛ ምላሽ? So it is you and I who has to take a stand for Christ, so that you would prepare your heart. That means when it is a time for you to die as a martyr for Christ, you should be get ready. ስለዚህ ለክርስቶስ ምስክርነት ለመሆን ኃላፊነቱ በእኔና በእናንተ ላይ ነው ያለው። ራሳችንን ማዘጋጀት ይጠበቃል። So how can you get ready to die for Christ? ለክርስቶስ ለመሞት እንዴት ነው የምትዘጋጁት? So it's not very simple as we hear or as we confess. እዚህ ቆመን እንደምንሰማውና እንደምትሰሙት ቀላል ነገር አይደለም። Unless otherwise you have a close relationship and close intimacy, unless otherwise you will have a revelation from Christ. ይህ ደግሞ ከክርስቶስ ጋር ያላችሁ ህብረት የተጣበቀና ከክርስቶስ ያላችሁ መልካም ራእይ ሲኖር ብቻ ነው። So as a Christian, everyone should have the heart to die for Christ. እንደ ክርስቲያን እያንዳንዱ ለክርስቶስ የመሞት ልብ ሊኖር ያስፈልገዋል። So how we can develop such kind of heart, እንደዚህ አይነት ልብ እንዴት ነው ሊኖረን የምንችለው? so that we don't refuse when the time comes for us to die for Christ as a martyr. ስለዚህም መሞት የሚባለው ነገር ሲመጣ እምቢ አንልም። So when we meditate certain things, then we can prepare our heart so that we can do anything for the Lord. ስለዚህ ይሄንን በምናሰላስልበት ጊዜ ልባችንን በማዘጋጀት ለጌታ ማድረግ So how a person can prepare to die for somebody? አንድ ሰው ለሌላ ሰው ለመሞት እንዴት ነው ራሱ ማዘጋጀት ያለበት? When you have a great or greatest love towards somebody, አንድን ሰው በጣም የምትወዱት ቢሆን you may try to die for them. ለዛ ሰው ለመሞት ትሞክራላችሁ። When you think about our Lord Jesus Christ, what He has done for you, የክርስቶስ ኢየሱስ የሰራልን ነገር ስታስቡ many times we are like a lukewarm Christians. ስለዚህ ያልተነቃቃ ክርስቲያን አይነት ነው። So while we are feeling very like normal Christians, there is no fire within us. በቃ ዝም ብሎ እንጂ ዝም ብሎ ክርስቲያን ከሆነ There, ምንም ነገር የመንፈስ ቅዱስ
እሳት በውስጣችሁ So the reason is very simple. You are not realizing the price what Christ has paid for you. ምክንያቱ ግልጽ ነው። ክርስቶስ የሰራላችሁን ነገር አለማስተዋል። That is what Peter said. You have not been bought with a gold or silver. ለዛም ነው ጴጥሮስ ሲናገር እናንተ በወርቅ እና በብር አይደለም But by the blood of Jesus you have been bought. ነገር ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ተገዝታችሁ All of the Christians are not feeling from what kind they have been saved for. እያንዳንዱ ክርስቲያን ከምን እንደዳነ አያስብም። So when you realize what Jesus Christ has done for you, ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአንተ ያደረገውን ስታስብ how Jesus Christ has saved from which place, ክርስቶስ አንተን እንዴት እንዳዳነ ብታስብ see, if we have been to be held for some moments of time, ለጥቂት ጊዜ እንኳን በሲኦል ብንሆን ብለን ብናስብ then we can know that how Jesus paid the price so that we don't want to be in the place called hell. ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ያለ ዋጋ እንደከፈለን ይገባናል። ከዛም የተነሳ ወደ ሲኦል መሄድ Because we never experienced such kind of punishments, ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ቅጣትን and አልተለማመድንም። we are unable to realize what is the value that we have been saved from that place. እንደገናም ደግሞ ከዛ ስፍራ የዳንበትን ዋጋ And አለማስተዋል we do not realize literally into our spirits that how much the pain and agony and death God has bear for you. እግዚአብሔር በልጁ በኩል ልጁን ያንን ሕማማቱን ሁሉ በትክክል So that is why we are living like a normal Christians, ስለዚህም ነው እንዲሁ ዝም ብለን የምንኖረው without being fruitful to anybody. ፍሬያማ ሳንሆን ለማንም እንደዛ So it is a clear evidence that you yourself has not realized the importance of death of Christ for you. ይህም ደግሞ ምክንያቱ ግልጽ ነው። እናንተ ለክርስቶስ የሰራላችሁን ነገር በሚገባ አለ። So when you realize all these things, how Christ has suffered and from which place He has saved you and what are the things He has kept ahead of you to enjoy. ክርስቶስ ለእናንተ ያደረገውን እንዴት እንዳዳናችሁ እንዴት በመስቀል ላይ እንደተቀያኑ ሁሉ ብታሰላችሁ So when you meditate all these things, እነኚህን ሁሉ ነገር so ብታሰላችሁ your heart will be filled with gratitude ልባችሁ በደስታ ይሞላል። and you will be get ready to prepare to die for Christ. ራሳችሁን ደግሞ ለክርስቶስ ለመሞት አዘጋጁ። And if you know your physical death, what does it bring you best things in heaven? So if you come to realize ይህን ነገር ወደ ማሰላሰል your physical death ይሄ ሰው በስጋዊ ሞት brings the best things of heaven for you, ከመንግስተ ሰማያት የተሻለውን ነገር then you will decide to die for Christ. ስለዚህ በዚያን ጊዜ ለክርስቶስ ለመሞት ትወስናላችሁ። And when you remove the fear of death, ይህንን ደግሞ ከውስጣችሁ ብታወጡ which is caused by the devil, ይህ በዲያብሎስ የሚከሰተው when you realize that there is no value for the fear of death, ስለዚህ ለዚህ ነገር ደግሞ ምንም ዋጋ የለም ብላችሁ when you realize that when you die for Christ as a martyr, ስለዚህ ለክርስቶስ መሞት so what are the best things which has been ahead of you in heaven? So what are the best things available? በመንግስተ ሰማያት ያለው የተሻለው ነገር ምንድን ነው? So only in such cases you will push forward to get ready to die for Christ. በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ራሳችሁን ለክርስቶስ ለመሞት ወደፊት የምትሄዱ። So only when you maintain a close fellowship with the Lord, ከጌታ ጋር የተጣበቀ ህብረት close intimacy with Christ, ከክርስቶስ ጋር የተጣበቀ ወዳጅነት ስትፈጥሩ only then you can get ready yourself to die for Christ as a martyr. ያኔ ብቻ ነው ለክርስቶስ ለመሞት የምትወስኑ። So if you read Revelation chapter 10 verse 1 to 7, ራዕይ ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 እስከ 7 ብታነቡ so you can know the information. We are going to read verse 4. ቁጥር 4 እናነባለን የምታገኙ ነገር When the seven thunders spoke, ራዕይ ምዕራፍ 10 ቁጥር 4 ሰባቱን ነጎድጓድ በተናገሩ ጊዜ ልጽፍ አሰብሁ። ከሰማይም ሰባቱ ነጎድጓድ የተናገሩትን ነገር በማየት ስጋሁ።
አትጻፈውም የሚል ድምፅ ሰማሁ። በባህርና በምድርም ላይ ሲቆም ያየሁት መልአክ ቀኝ እጁን ወደ ሰማይ አሻቅቦ ዘረጋ። ሰማይንና በእርሱም ያሉትን፣ ምድርንና በእርሷም ያሉትን፣ ባህርንና በእርሱም ያሉትን በፈጠረው ከዘላለምም እስከ ዘላለም ድረስ ያው ሆኖ በሚኖረው ብሎ ወደፊት አይዘገይም። ዳሩ ግን ሰባተኛው መልአክ ሊነፋ ባለው ጊዜ ድምፁን በሚሰማበት ዘመን ለባሪያዎቹ ለነቢያት የምስራች የተሰበከላቸው የእግዚአብሔር ምስጢር ይፈጸማል አለ። So here we see that when the seven thunders spoke, ስለዚህ በዚህ እንደምንመለከተው and the angel says to John, you should not write what you have heard. እንደገና መላእክታት ደግሞ ለዮሐንስ እንደተናገሩ ይሄንን አትጻፉ። So it has been sealed. ይሄም ተዘጋ። If you see the last sentence of the verse 6, ቁጥር 6 ላይ መጨረሻውን ስትመለከቱ there will be no more delay. ከዚህ በኋላ በፍጹም አይዘገይም። But in the days when the seventh angel is about to sound his trumpet, ሰባቱ ቁጥር 7 ላይ ዳሩ ግን ሰባተኛው መልአክ ሊነፋ ባለው ጊዜ ድምፁን በሚሰማበት ዘመን so the mystery of God will be accomplished. የእግዚአብሔር ፈቃድ ይፈጸማል። Just as he announced it to his servants, the prophets. ያን ለነቢያት እንደተናገረው ማለት ነው። So what has been announced to Daniel ለዳንኤል የተነገረው about the astonishing things, ድንቅ ስለሆነ ነገር what has been announced to John, እንደገና ለዮሐንስ የተነገረው are going to be accomplished ይህም ደግሞ የሚፈጸመው when the seventh trumpet is going to be blown. ሰባተኛው መላእክትን ሲነፋ So to blow that seventh trumpet, ይህንን መለከት ሲነፋ so there are certain things to be fulfilled. ሊፈጸሙ ያሉ ነገሮች አሉ። What is that fulfillment requirements? ያ እንዲፈጸም ደግሞ የሚያስፈልገው ነገር ምንድን ነው? There is a number of people to be died for the testimony of word of Christ ለክርስቶስ ቃል ምስክርነት ሊሞቱ and for the testimony of Jesus Christ. እንዲሁም ለክርስቶስ ምስክርነት Who are they? እነማን ናቸው? They are the servants of God, እነዚህ የእግዚአብሔር አገልጋዮች and also they are the brothers in the believers. እንደገና ደግሞ በአማኞች መካከል ወንድሞች So it is you and I have to prepare our hearts ስለዚህ እኔና እናንተ ልባችንን ማዘጋጀት so that you should get ready by your soul and spirit ስለሆነ በመንፈስና በነፍሳችሁ and body በአካልም ትዘጋጃላችሁ to die for Christ as a witness. ለክርስቶስ ደግሞ እንደ ምስክር ትሞታላችሁ። Only then this counting of the number of deaths are going to be fulfilled. ስለዚህ ይሄ የሚጠበቀው ቁጥር ይፈጸማል። By then the astonishing things are going to take place. ከዚህም የተነሳ ያ ድንቅ ነገር So ይፈጸማል። the message what God wants to give you today, እግዚአብሔር ልናገራችሁ የሚፈልገው ዛሬ God wants to ask you a question. እግዚአብሔር ልጠይቃችሁ ይፈልጋል። Are you ready to die as a martyr for me? አንተ ልትሞትልኝ ተዘጋጅተሃል ወይ? So if not, ካልሆነ you need to get prepared. ልትዘጋጅ ያስፈልጋል። Hallelujah. Amen. We always been seeking the blessings from the Lord. ሁል ጊዜ ከእግዚአብሔር በረከትን We would እንፈልጋለን። always be going away if we are asked to do something else, የሆነ ነገር እንድናደርግ ስንጠየቅ እንሄዳለን። which costs us. እኛን ዋጋ የሚያስከፍለን Not knowing what the real things, what God is expecting from you. በተጨባጭ ሁኔታ እግዚአብሔር ከኛ የሚጠበቀው ባለማወቅ ማለት ነው። God says, if you are really say that you are loving me, እግዚአብሔር በእውነት የምትወደኝ ከሆነ you need to prove your love towards me ፍቅርን ልትገልጽልኝ ያስፈልጋል። by getting ready to die as a martyr for my testimony. ለእኔ ምስክርነት ለመሞት ራስህን በማዘጋጀት ማለት ነው። So this is what God wants to put you before today. ይሄ እግዚአብሔር ዛሬ በፊታችሁ ሊያስቀምጥ የሚፈልገው ነገር ነው። So what must we do to be spared and to be protected? ስለዚህ ለመጠበቅ ምን ማድረግ አለብን? So God gave me some 3 points. እግዚአብሔር 3 ነጥቦችን ሰጥቶኛል። We must be sealed by the Holy Spirit. በመንፈስ ቅዱስ መሞላት አለብን። We must lead many to righteousness. ብዙዎችን ወደ ጽድቅ መምራት አለብን። We must purify. ብዙዎችን ማንጻት አለብን። We must purify many. ብዙዎችን ማንጻት አለብን። Make them spotless. Make them spotless.
spot, without any stain, without any stain, to be clean. ስለዚህ ምን ማንጻት አለብን And to refine them. እንደገናም ደግሞ ማደስ So this is how you can prepare yourself to be spared from this destruction. ስለዚህ ከዚህ ጥፋት ለመዳን ራሳችሁን የምታዘጋጁበት መንገድ So the first thing is we must be sealed by the Holy Spirit. የመጀመሪያው ነገር በመንፈስ ቅዱስ መሞላት አለ If you read Daniel chapter 12 verse 1 to 3, ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 እስከ 3 ብታነቡ everyone whose name is found written in the book will be delivered. በሕይወት መዝገብ መጽሐፍ ላይ የተጻፈው በሙሉ ይድናል Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake. በምድር በአፈር ውስጥ ያንቀላፉት ይነሳሉ Some to everlasting life, ዘላለማዊ የሆነ ሕይወት others to shame and everlasting contempt. ሌሎቹ ደግሞ ወደ ዘላለም ጥፋትና ፍርድ So if you read 1 Thessalonians chapter 4, አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ብታነቡ verse 15 to 17, ቁጥር 15 so ከ17 there we can see that ከዛ የምንመለከት when the angel blows that trumpet, ያ መልአክ ያንን መለከት so the Lord will himself come in the clouds along with the angels. ራሱ በደመና ከመላእክት ጋር ይመጣል Then the dead in Christ will rise first. እንደገና በክርስቶስ ሆነው የሞቱት ይነሳሉ Then those who are alive እንደገና ሕያው ሆነው ያሉት will be caught up in the air እንደገና ደግሞ ወደ አየር ይነጠቃሉ to be with the Lord. ከጌታ ጋር ለመሆን So these are all the things which are going to take place before these astonishing things are going to come. እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ያ ድንቅ ነገር የተባለው ከመምጣቱ በፊት የሚከሰት So this is the secret coming of our Lord Jesus. ስለ ክርስቶስ ምጽአት ያለው ምስጢር So who are going to be caught up? Those who are alive in the air. እንግዲህ እነኛ በሕይወት ያሉት በአየር ላይ ተነጥቀው ወደ ክርስቶስ ይሄዳሉ So if you read Ephesians chapter 4 verse 30, ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 30 ስታነቡ and it says, እንዲህ ይላል do not grieve the Holy Spirit of God. Do not grieve the Holy Spirit of God, የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ with whom you are sealed for the day of redemption. ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ያገኘ ሰው ማንበብ ይችላል ምዕራፍ 4 ቁጥር 30 ያገኘ ሰው አለ እንዲህ ይላል ለቤዛም ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ So you are to be sealed by the Holy Spirit on the day of redemption. ለቤዛ ቀን በመንፈስ ቅዱስ የታተማችሁ If you have not received the Holy Spirit, እንግዲህ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን if ካልተቀባችሁ you have not been anointed by the Holy Spirit, በመንፈስ ቅዱስ ካልተቀባችሁ if you have not been guided by the Holy Spirit in your day-to-day life, በዕለት ዕለት ሕይወታችሁ በመንፈስ ቅዱስ and ካልተመራችሁ if you don't have the fellowship with the Holy Spirit, ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት ካላደረጋችሁ and if you are not sealed by the Holy Spirit, እንደ በመንፈስ ቅዱስ ያልታጠቃችሁ and we will not be taken up when the Lord comes. ስለዚህ ጌታ ሲመጣ ወደ ላይ አንነጠቅም Because the Bible says very clearly, መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ እንዲህ በማለት you ይናገራል have been sealed by the Holy Spirit በመንፈስ ቅዱስ for ታትማችኋል the day of redemption. ይህም ደግሞ ለቤዛ ቀንም Redemption means getting back the things by the owner which belongs to him. ቤዛ ማለት አንድ ሰው የራሱ የሆነውን So as the children of God, we belong to God. እንደ እግዚአብሔር ልጆች እኛ የእግዚአብሔር So ልጆች there is a time when God comes and takes back his own things. እግዚአብሔር የሚመጣው የራሱን ነገር የሚወስድበት ጊዜ አለ So to find out who belongs to him and who are not, ስለዚህ የሱ የሆኑና የሱ ያልሆኑትን there is a seal of approval over us. ያንን ለመለየት ማህተም አለ So we know that very well when we read about Revelation. ስለዚህ ራእይ ስናነብ ያንን The እናውቃለን angels are going to collect in the four sides, four corners of the earth, መላእክታት ከአራቱም የምድር አቅጣጫ and ይሰበሰባሉ whoever has this seal of the Holy Spirit, እንግዲህ ይህንን የመንፈስ ቅዱስን
ማህተም are ያለው going to be taken up in the day of redemption. እነሱ በቤዛ ቀን ይወሰዳሉ። So you can find the same things in Ephesians chapter 1 verse 13 to 14. ተመሳሳይ ነገር በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 እና 14 ታገኛላችሁ። 2 Corinthians chapter 1 verse 22 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 and 2 Corinthians chapter 5 verse 5. ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 So all these verses are telling that እነኚህ ሁሉ ጥቅሶች የሚናገሩ you have been sealed by the Holy Spirit አንተ በመንፈስ ቅዱስ ታትመሃል as a guaranteeing deposited እንደ ክርስቶስ ባለ for the things to come. ለሚመጣው ነገር ማለት So what is going to come from heaven for you ከመንግስተ ሰማያት ላንተ የሚመጣው to receive that there is some kind of a token. ያንን ለመቀበል የሚጠበቅ ነገር So አለ። what is that token is? ያ የሚጠበቀው ነገር That is the seal of the Holy ያ Spirit. የመንፈስ ቅዱስ ማህተም Hallelujah. First of all, we need to be protected from this destruction and we need to be saved means ስለዚህ በመጀመሪያ ከዚህ ጥፋት እንድንጠበቅና ልንድን the የሚያስፈልገው first thing is you must be sealed by the Holy Spirit. የመጀመሪያው ነገር በመንፈስ ቅዱስ ልትታተሙ ይገባል። Hallelujah. Second one, we must lead many to righteousness. ሁለተኛው ደግሞ ብዙዎችን ወደ ጽድቅ መምራት አለብን። If you read Daniel chapter 12 verse 3, ዳንኤል 12 ስታነቡ those who are wise will shine like the brightness of heavens. እነኛ ጠቢብ የሆኑት እንደ ከዋክብት ያደምቃሉ። And those who lead many to righteousness ብዙዎችን ወደ ጽድቅ የሚመሩት እነሱ like the stars forever and ever. እንደገናም ደግሞ እንደ ከዋክብት ለዘላለም ያበራሉ። So, see here the starting words of this verse, those who are wise. ስለዚህ የዚህ ጥቅስ የምናገረው ጥበብ የሆኑት So, in the children of God means we must be wise. የእግዚአብሔር ልጆች ማለት እኛ ጠቢባን ልንሆን So, when you are wise, ጠቢባን ከሆነ you will shine like the brightness of heaven. እንደ መንግስተ ሰማያት ብርሃን እናደምቃለን። There is a peculiar brightness for heaven. ልዩ የሆነ ብርሃን አለ። So, you are going to reflect that brightness ያንን ብርሃን ልትገልጹት ነው and you have to prove your wisdom. እንደገና ደግሞ ጥበባችሁን የምትገልጹት How? ማሳያ ነው። እንደ Those who lead many to righteousness. ብዙዎችን ወደ ጽድቅ የሚመሩት So what the wise people will do? ጠቢባን የሚያደርጉት They will lead many people to righteousness. እነሱ የሚያደርጉት ብዙዎችን ወደ ጽድቅ መንገድ ይመራሉ። So we are going to meditate what is called this righteousness. ይሄ ጽድቅ የሚለውን ነገር እስኪ እናሰላስል። So as per our knowledge, righteousness is the performing of a particular activity. እንደምናውቀው ጽድቅ ማለት የሆነ ተግባርን ማከናወን So ነው። developing a inward quality within our heart. በውስጣችን ደግሞ የምናሳድገው ጥራት ነው። Usually it may be called as good deeds ብዙውን ጊዜ መልካም ስራ ሊሆን or ይችላል። the right kind of virtues we are living with. መልካም አመለካከት ከምንኖራቸው ሰዎች So ጋር in the worldly view, they will call them as a righteousness. ስለዚህ በዓለም በምድር አስተሳሰብ እነኚህ ምን ይባላል? ጽድቅ ይባላል። So according to Bible, what does this means the righteousness? እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ጽድቅ ማለት ምን ማለት ነው? From where this righteousness comes from? ይሄ ጽድቅ ከየት ነው የመጣው? And from where it is available, this ይሄ righteousness? ጽድቅ የሚገኘው ከየት ነው? And if you read Romans chapter 1 verse 17, ሮማ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ብታነቡ for in the gospel, በወንጌል a righteousness from God is revealed. ጽድቅ ከእግዚአብሔር ተገለጠ ይላል። So where does this righteousness is coming from? ይሄ ጽድቅ ከየት ነው የመጣው? From the gospel. ከወንጌል ነው። From the gospel of Jesus Christ, ከክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል the righteousness has been ይህ revealed. ጽድቅ የመጣው ከክርስቶስ ወንጌል ነው። So a righteousness that is by faith, ስለዚህ በጽድቅ የሆነ እምነት from first to last. ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ And if you see Romans chapter 3 verse 22, ሮማ ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 the righteousness from God comes through faith in Jesus Christ
to all who believe. ከእግዚአብሔር የሆነው ጽድቅ የመጣው በክርስቶስ ኢየሱስ ለሁሉም አማኝ። So how do we get the righteousness? ስለዚህ ጽድቅን እንዴት By እናገኛለን? keeping the faith in the Lord Jesus Christ, በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ በሚኖረን እምነት and you will be filled with righteousness. ያኔ በጽድቅ ትሞላላችሁ። So Romans chapter 10 verse 4, ሮማ ምዕራፍ 10 ቁጥር 4 it says, እንዲህ ይላል፣ Christ is the end of the law. Christ is the end of the law, ክርስቶስ የጌታ መጨረሻ so that there may be righteousness for everyone who believes. ሮማ Chapter 10 verse 4. ምዕራፍ 10 If you have taken, you can read. ቁጥር 4 ኦኬ እንዲህ ይላል፣ የሚያምኑ ሁሉ ይጸድቁ ዘንድ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ነውና። So Christ is the end of the law, ስለዚህ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ so ነው። there may be righteousness for everyone who believes. ስለዚህ የሚያምኑ ሁሉ ይጸድቁ ዘንድ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ነው። Hallelujah. Amen. So here if we see that the righteousness is not a particular act of performing. ስለዚህ በዚህ እንደምንመለከተው ጽድቅ የሆነ ተግባርን በማድረጋችን It is not the principles and the systems what you are keeping in your heart and following in your daily life. በየቀኑ በሕይወታችሁ የምትከተሉትና በልባችሁ This is not the righteousness. መመሪያ አይደለም። ይሄ ጽድቅ አይደለም። So righteousness is not a particular activity. ጽድቅ የተወሰነ ተግባር አይደለም። So the meaning and personality of righteousness is our Lord Jesus Christ. ስለዚህ ጽድቅ ማለት ትርጉሙ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። Hallelujah. Amen. So we never hear anything about righteousness in the world about a particular person. ስለዚህ ስለ አንድ የተወሰነ ተግባር ጽድቅን አንሰማም በዚህ ምድር። But Jesus Christ is the meaning and the personality for righteousness. ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የጽድቅ ትርጉም ነው። So what does it mean that you have to lead many to righteousness? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ብዙዎችን ወደ ጽድቅ መምራት ማለት ነው። I want to describe you what is that righteousness. ስለዚህ ያ ጽድቅ ምን እንደሆነ አብራራለሁ። So who is the personality of the righteousness? ይሄ ጽድቅ የማን ባህሪ ነው? So Jesus Christ is the personality of the righteousness. ኢየሱስ ክርስቶስ የጽድቅ ባህሪ ነው። So you have to lead many people to righteousness. ብዙዎችን ወደዛ ጽድቅ መምራት አለባቸው። Hallelujah. Amen. So what a great mighty God that He is the meaning and He is the personality for the righteousness. እንዴት ታላቅ አምላክ ነው እሱ! የዚህ ጽድቅ ተምሳሌት So ነው። that means you have to lead so many people unto Christ. ስለዚህ ማለት ብዙዎችን ወደ ክርስቶስ መምራት አለባቸው So ማለት ነው። you must be sealed by the Holy Spirit. በመንፈስ ቅዱስ መታተም You must አለባቸው። lead many people to righteousness. ብዙ ሰዎችን ወደ ጽድቅ መምራት So አለባቸው። righteousness is not a particular place. ጽድቅ ማለት የተወሰነ ቦታ አይደለም። Or you are not going to teach them that you have to perform these kind of activities. ሄዳችሁ ይሄን ተግባር ማድረግ አለባቸው These are all the ብላችሁ principles you have to store in your heart. እነኚህ በሕይወት በልቤ መያዝ ያለብን መመሪያ ነው። Because the meaning and personality of righteousness is Jesus Christ. ስለዚህ የጽድቅ ትርጉምም ተምሳሌትም ኢየሱስ ክርስቶስ So ነው። you have to lead so many people to Christ. ብዙ ነፍሳትን ወደ ክርስቶስ መምራት አለባቸው። Only then you can be saved yourself from this ያኔ destruction. ራሳችሁን ከዚህ ሊመጣ ካለው ጥፋት And ታድናላችሁ። the third point, ሶስተኛው ነጥብ we must purify many, ብዙዎችን ልናነጻ ያስፈልጋል። make them spotless, ንጹህ እንዲሆኑ ማድረግ and refine them. እንደገና እነሱን ማደስ ያስፈልጋል። If you read Daniel chapter 12 verse 10, ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 10 ስታነቡ many will be purified. Yeah, I'll read in English. Many will be purified, made spotless and refined. But the wicked will continue to do wicked. None of the wicked will understand, but those who are wise will understand. ብዙ ሰዎች ሰውነታቸውን ያጠራሉ፣ ያነጡማል፣ ይነጥሩማል። ክፉዎች ግን ክፋትን ያደርጋሉ። ክፉዎችም ሁሉ አያስተውሉም፣ ጥበበኞች ግን ያስተውላሉ። So look at the beginning of that word. ይህ ቃል መጀመሪያውን እስኪ ተመልከቱ። Many will be purified. ብዙ ሰዎች ሰውነታቸውን ያነጻሉ። So there is a time limit is there when
when the vision has been shown to Daniel, ስለዚህ ዳንኤል ይህንን ራእይ ያየበት ጊዜ and these astonishing things are going to be taken place, እነኚህ ድንቅ ነገሮች ሊፈጸሙ so there is a time gap is there. ስለዚህ በዚህ መካከል የጊዜ So in this ክፍተት አለ። time gap, what are the things to be fulfilled? በዚህ የጊዜ ክፍተት ውስጥ ሊፈጸሙ ያሉ ነገሮች Many